بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النور وأهله. 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 اللهم صل على النور وأهله.
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور
النور وأهله اللهم صل على 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 النور وأهله اللهم
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور
واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله اللهم صل على النور واهله
واهلم اللهم صل على النور 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 واهله 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 اللهم صل على النور واهلم 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 اللهم صل على النور واهلم
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور
النور وأهله اللهم صل على 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 النور وأهله اللهم
اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل على النور
النور وأهله اللهم صل على 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 النور وأهله അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റിലൂടെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര്, പല മുറാദുകളുള്ള ആളുകൾ, രോഗികളായ ആളുകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കട്ടെ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات من ماتوا منا ومن أقربائنا خاصة ومن أموات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير سيما إلى حضرة من نبينا هم خاصة يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل اللهم قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحبنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا ربنا شر ما قضيت അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, നിന്നിൽ നിന്നുള്ള കാമിലായ മഗ്ഫിറത്ത് മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് കാമിലായ ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടി പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ബർസഖി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകൾ സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് രോഗശമനം നൽകണേ അല്ലാ. ആജിലായ കാമിലായ ശിഫാ സിഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, വേദനകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് റബ്ബേ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. കടബാധ്യതയുള്ളവർക്ക് വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കടക്കാരനായി മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥയെ തൊട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനാലട്ടുന്ന ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ.
ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹക്ക് ജാഹു ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പഠനത്തിൽ നീ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ കൺകുളിർമയുള്ള സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ വീടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് റബ്ബേ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് പല ആളുകളും വാടക വീട്ടിലാണ് റബ്ബേ. എല്ലാവർക്കും ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അനുയോജ്യമായ ഭവനം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഏതൊക്കെ മുറാദുകൾ മുൻനിർത്തിയാണോ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തത് എല്ലാ മുറാദുകളും സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.